Ombe landaru de osaido la salmina Orlando sidongi jam. Pai kusare ngal pai ngal labangal. Nantu galinde pai ngal nandaye de apaile. Pai kusare no wola fijo magike wana fijo majawdi. Sabu na minko marda o la salmina hajja binta baba. Ora me wati be salko ajoni. Amoni. Me récupérer comme ngame on me wana continent. Musik yang ombe landaru de osaido la muro Orlando sidongi jam. Kala yirudo la yidi komi watako sabuna komi mbe na kafeno wo kono kala komi woli wada ide ne batano andi min nakara moko hitande wala du shop min ko wada do iya do pularwi ko tapa hocha komene wono staff donc tapa hocha ko hunde la bunde boss nyanda arai sido genti kala nando do osaido andu gono yidi lan komi woli kon wadde himo genti bimbe kiki de jemma nyalorma dandi si pai kunsare woli hunde si nebi seda tunga ye resultat on musibbe an ibe gerdu de men kono wi e pular labungal mo bonna ula haray ka tigi lantoro kala yidudo la yidi komi watta kon yo sendu to video parce que hande kadi gonga ji yaltedo ko tawata e ma poto sabuna hande fo no fala nande ala pular sabuna pai kunsare si onati ko jemma nyalorma bimbe kiki da be nanta pular be haray no hebi pai kunsare nata haray da moni ngara mo seda tawa ko ya welto pai kunsare woula tawata ko moni da wala ko kipi da o ay sa ba sangero parler si pai kunsare nati tanke mo do ngai na fala kambudi musibbe yang wombe landaru de wiye pular la bungal Omo ufi ko boni nyande go yaltay luba hara ifondo do enebi alude ugina kono bantaka fiye wa fondu de mokka andi ton taw ko pay ku sare ka tigi sabuna fondo do lagine ari ka fala don walla ka be fala don walla ka be midano kino bato ka tawi nay andi tinay e saydi di fo nelal allangal wodana ko nungu o kono ngawdi sabuna ko soppawiliti andi bone kibba sagalla sago gollo ben e wonbe jokkude golleji mudunde alay ka tigi ugina bantaka mo kala e golle mum o jarama bila wogi piji buyno yutiri bawo kono ala ko luttiti Jomba do goddo wi no ronude mo mayali ka sabuna si o yimi yewti e pula ko fi o fam mo wi ronete a mayali a wasiyaki haray dun no metti sifadi sabuna anano arona e bengu goddo o mayu ka ona be wi no wani nawnu don no wuri walla yafo yom kono enen lagina be ronete ara mayali bien antandi sabuna tobbe penale no iwrude nokkeli dimpuy Beri yon ondum, woko sabu famo diraka. Kodo wadi si bila vogi yai. Wopewi, bila vogi no wadi ni wopewi himonawni. Himonawni yo alla luti moimo. Sitawi no bila vogu uji dogi, ya alla ya laba. Hala non jama, fe top berende CNRD, wala be wako wainita hapa. Sabu na buino tong. Kala dogo do dumbuya beri ay ko sabu selu dale dunno mi wi ko penal sabu na mi andi tin ya ko men sabbe go no dimmi menasi min ko mi woni menasi tak min ngay mi menasu mara fusa wadala hara mi mona ni matu hakku dala ay ko bebi ne anan to dira dunno ay sitay ka mo tigiti min sa menasi la ko marga fo perde min ko mi woni menasi tak mona tak sayda la ko ya tertola Misa ukike anta ituwela la hakude alla. Ne bata min pidi andi ngalla nyawlita ko koroni horem. Donc satawi to mi do met tertolande sa ukike la hakude alla lo defete ko hawni. Commerçant babe mi on bin talandi. Mi on fene. On walla selu dale fos. Il jusqu'au prix de quelque so nge iti kadare ko message mongo to mi nditi. Yo nando tu goduni hande commerçant be ara no be nyalla ka selu dani ya ira ka Alpha Conde ke o siku de men anda fewno do ni commerçant wo be bayi de no wallu de selu dali ko ba le créer maison de commerce ka CNRD
Hombo. Kona yo wi, mi ngatu angala si bembo no maribu. Hatu angala bembo si ko multimilliardaire. Mi bembo si darike da si mi no diti ko mi jama ngelo to. Mi bembo mbura ala fu. Ko mi mburi bembo. Parce que mi bete si mi woli jama onane. Anno bembo si hali fe ya hala. Ai, ko dulle mi wi, mi take pass. Si metima holla ni na mari mbudi mi. Anda no wodi ko mbudi gerdata. Mignon. C'est de même commerçants qui disent maintenant même politicien. Kono me wataka politiku watetu. Bere wakaselu dele be yura ka Alpha Conde. Hande be yiru de ka Dumbuya. Ha bitonya like kaselu dele. Kono jama mfama ni. Andi no nga jamfoto adina mfa jamfoto ko alla. Sikangonga metio. Holle landa mari mbudi, holla onko mbudi gollata. Holla onka di ko fere gollata. Unko gonga reye. Dusi meti mamai. Sit down, Belandarude. Partagez la vidéo au maximum possible. No wali don't know. I believe. Si gonga olama. Marco mene menga chaka ido. Si la mari kore mamaranda. Mene meyino Bill Gates. Meyino jogiti berat. Meyino ayua 12. Meyino marke jaudi. Yara na inu beno mari. Mene meyino ayua 12. Jogiti do Lamborghini e Ferrari. No jogina de kakai. Kadodan jido me Ferrari no doga arena Ferrari mono mana ono ede penale mo onu mar sina sekko e koma boriagal e wolu golala jik moy dano jammiti ala ji penale min ton fidiri la ne mais me no mal be mbudi de hombo mo mari don Ferrari sina ransi je mayde kat je hudade auto ladde auto désert don fami na buri mo ngalara ko beppade goddo wolna on gonga tum fanji kilo do ngonon do way hulbinde amin go awul bin talande e jakani e yolele amen en zawat ami take pass penale mon birdi goddo wonna on gonga tu fami no hulbina mena ay dumba mena way nude fakaya yakka fus hamadi mena ay dumba me omo doganton do mina way ndo mo fakaya yakka fus tawata goto sustanye yude kodum mi min sono ko en jonni dumbu ya $6 million. Tabe yet, fi on me wala nido. Na figiaga. Na fenane. Na fek. He a pull the foot and get a wood in our John Dumbuya. Got the whole now don't find. I mean, election more for me to Nicky. So fidging in it. Max and this woman confined to the Marsatala again. Me had kaka pet. Me la wai born to the continent. Me la wai born to the easy mo. Yaka fuskadi. Hara I no ko wata need more. Est-ce qu'on andina? On andala ko nganto la woni. Dai ni o ko simple to mi jodi ka Facebook do ido buri bui. Usipe o Belandaru de si igama metiri wala mi jerasi ko yare no publico. Tena do aense. Ato wol de fibilogogi. Weltano en communauté guinéenne en Europe. Précisément 8000 Arabes. Mais maintenant qui nous trouvons parce que ça a été donc 99%. Na tout de bien qu'Abaka clan comme militant IFDC. Donc clair et net. Dans l'académie jusqu'à prise de contraire. Haïdjani Alpha, si on voit les gonga, on t'a dit gonga. Na la Guinée Fondé, c'est les militants et sympathisants de l'IFDC. On quoi qu'Abaka clan nati hawi ikap. What they would Europe. What they would Asie, or Manika Vengelo you don't do. Yellow, one and gonga, Manika you don't. Our Jama, she made them bow my and about my Malaka Fop. She may give you bow my go to Alabama, do your laban. Lamini Jerasi, why you own, so yet on this could be baby nine more vrevre, Savuna Kawolata. 0 couldn't hit a Jamu Jama on si jama anyi mamoya yon la ndota un petit peu fio you ando pai kozale kanko aja kade min si afala haraka hodun tigiti si afala haraka multimilliardaire si afala haraka kwata gonga kan halan si atonya makadi mi wonati mi achaka recompense awa jama yobe ben ko batta kula fo weltanama toso kun enjanu fandi njandi tori kani laba kono non ko yanti non ko laba ni jama on IFDC buri duru de tom sele ko gonga
Dare sigi jama metri wala min jerasi ko yareno jamao. Jani, ini ma ya wotto anyaabe ben, a jabay dum gra. A wotto to bebe jija mo metri wa jija palla. Si goddo tuni ay bakuda mo atune. A wotto to labi ni jerasi o. O wana neddo ma ko fenande fek ko bird. Yes, dare donani pakala nella video vio you. Ine ya tangi de choma. Hey, dare do. Moto parce que asikuno ang he jamana ya duero po azi New York City woni aju wa beno Canada si be wadi video be ata 100 personnes daro be régulier pay ku sare West Africa you know boy kono si mi bini ya wonbe go onto tawata 100 personnes wata be dar de régulier on va miner donc bewi kala ko wonta si balkino jokiara no leti aine. Alors si kita ma metri wala mini jerasi ko ya wodo be woket sa woni wala o fenande me woket dun nasi afala arabe lagine ka kadru mena dun ko zero yesan même baka me wona na polu pierre kala fenande do sanati ka publicane atawime hara jase biema dare mo darani ay mo ronku wolde dare ay la dana sana ay wo 0-0 Le président est par exemple les gens qui disent quel bruit pour ce monsieur? Le président il est avec. Woka na mo fenani ko fenande donc c'est un fake si ka fake me woka ta ko 0 oui 1-0. Bon déjà ils disent depuis le premier jour nous il a même depuis le premier jour. Voilà, ça montre qu'il était déçu. Parce qu'il a dit que le micro, il a merci au public qu'il n'a pas pu faire. Et là, représentable de mes faut mon calawoli. Pourquoi pas lui? Soit disant qu'il est déplacé de Conakry à Tanta. Pourtant, quand il stade Nongo, et je donne mon micro, quand on s'en va, Jama on nana ino ko fait etako. Alors ça woni wolo fenande ti afala ara ko RFI commandida. Ça arika public be wokete. Je vais vous montrer un truc. Ko tawata si awona na e uta goddo wala na ya na orema. Yeah. Vous allez voir ici. Ça va quand on peut. Écoutez là. Allez, là. Les militants de l'IFDZ, c'est international. On félicite le président Zeloudane. Copie du temps de l'Inagonga, qu'on amène un dodo. Quand il y a un code de la poste, alors les militants de l'IFDZ déplacés de pays au pays. Quand il y a un coni, wala nya, wala sa, qu'on fait. Alors ça montre que l'image est là, mais il y a un lieutenant qui précise que tout petit, là, il y a un gamin qui fait qu'on combat la clan. Là, là-bas, tu filmes Mourini. Musibang, wambelandar do saido, nokukala kandari tolang. Nimi ajaka. Parce que là, beaucoup de personnes sont jaloux. Ils sont jaloux, tellement jaloux, parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que je peux faire. Anina wasi ganyo manondaru de makoya sol kumonya makao si kakotrikas. Aika, parce que comme ils vont ganyo ndara tata tu man, minyande wanyande, nyande nyari watawai ko fire. Ko fire. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, hara ilenga tu de non Kabila Vogi. Wonguma remplacer Bila Vogi konguma. Nguma. Donc anino ko yete konguma. Konek omwala galadi.
ko du wiete nguma ko nguma hale ngalade yettorede lagine kono be addani en wiete ndi nguma no ko paynga rabbudungal bulu-buluwal wonno ngal ka ministre de commerce awa nguma holli no welti hakkanna ko welti ko nguma windi bindi di jangota ko kapazi makko o wara nguma holli himo weltani Mamadi Doumbouya nguma yawjere munde nguma wono weltani fo alamo acci haray confiance ko wadako joni non en anda ko nun nguma welti ay nguma kanyu wi no welti en anda ko nguma welti nguma wo kanko no mama ministre par intérim himo welti o windi bindi di tawata yaltinay do haray nguma holli kanyu hino welti moƴƴa haray kadi de holli fewno do ni hibe puusude Mori Konde yo yaaru ka ministre d'affaires étrangères haray piji di nodditama ka pale dun no fewndi kono mo kala e kala mum ala non ko tiwi gesa yaye gesa haray musidɓe am wonɓe ndaru de o saydo hiɗo andi Bila Vogi en ɓoyimo haalande haala wiɗenmo ko diplomatie wiɗenmo Bila Vogi yo accutu wiɗen Bila Vogi yo reeno awa e nder sayji fokkutuɗin taw Bila Vogi na sabu walla sababu Bila Vogi hollanoma depuis aéroport on Salja wiwɗen gonɗu wiɗen Bila Vogi yo Salju ñetti yo iwka o woni ɗon o jaɓani Bila Vogi holla suudu sellu dalendu no liɓa e hoore toon wiya Bila Vogi yo accutu o accitali hande si goɗɗo yalti wi Bila Vogi accitiri par ce que ko fimo faala wadde dialogue sincére minnima fenay Bila Vogi hoore mum meeɗa wonde sincére sabuna fewndo toñe ɗen fuɗɗi jama on haalannomo yo accutu o jaɓani hi jonnon Bila Vogi dari tawi banque central o mbuuɗi ala ona parce que o wawlinoga o banque central o ɓe tawali to mbuuɗi fewndo ɗo ni hiɓe ñawli banque ji lagine ɗi 9 milliards ko hombo woni chef de gouvernement ko Bila Vogi jonnon jama are ɗo noon taw landoɗen anduɓe ɓe woko Italie Bila Vogi jogi yahi ko ɗum nde ɓe wi parce que Bila Vogi no anda ka aduna ɗo jama kirnagoy ko gonga wonde ngalde enen en alana fenowo Bila Vogi goto Italie ko anduɗe ko église ji janɗuɗi e pasteur ɓe majjuɓe ko ɗum woni Italie kono wennima labutane janɗuɗo no Italie enen hari en anda sabuna Italie kontaka e ñawdayɓe yimɓe ɓe Italie kontaka e ñawdayɓe yimɓe enen ko anduɗen hôpital ji jani no woodi hari ko Suisse e ko nanditata e France e Amérique ko ton naneten contrôle médical naɓiri Turquie kono joni si tawi Bila Vogi yalti e juma kikiɗe o yari Italie ɓe noddimo téléphone ɓe wi Bila Vogi ko ɗum ittuma lagine e hoore ka tawata hi jama on nani a falama démissionnude Bila Vogi wi kañum ala ko wola wo hay fus ala ko wola joni noon ɓe consitali gauche walla droite ɓe wi honɗum ɓe wi ara ɓe watti nguma ay tawi Bila Vogi kan yahi nguma ko nguma de ɓeynatamo ɓe woɓe watti ɗo nguma omo ala galaɗi awa jama Bila Vogi yoti Italie ɓe landimo ko naɓimo to wo ko contrôle médical wo aray himo nawni himo guilede o Bila Vogi ko ma o waɗa contrôle médical mo 10 jours balɗe sappo contrôle médical acce ɗono jama partage sabuna senerde o naati ɓe andi paygal ngal si naati wana sama kala o famine Bila Vogi goto o wonɗo mixage hande Bila Vogi no faala no jooɗagol lagine ala wono wonira ɓe seppini Bila Vogi moƴƴa ɓe ƴawnimo e otoje de Conakry a Zérekore de Zérekore a Kankan a Sigiri a Labé Mamum Kindiya Bila Vogi karno tawno piiji ɗin marsata e neɗi andin tinde bonɓe ɓen yeɓi bonnoɓe ɓen wiwɗen ɓe Labé ka saare mo kala mo ko alpha mo Labé bonɗo natta Labé saare ka tawata ko fina tawa a yanduɓe ɓen no andi sa wi Fuuta ɗa andi ko wiya kon Fuuta sa wi diwe ɗen Fuuta iɗa andi ko ɗum firti ko yaali ko fenoɓe watti natude Fuuta yalta
si lando fenande jo rewi labe o yalti jawari ke tandi ke ara futa dani wala ara be hoydu fenande na tafuta dadis kamera ko fenu no kao na tifuta se kuture fen yao heuti mamu lansa na konte wi futa ko tetungal mom hittungal mom mi teddi ni fi mom kala ka fala do mi le mbawma lansa na konte la mi hamani hay kude tawada kude ta jara on fono andi konno feji oyi futa ko mo anda ko yo landu futa hino labi poi sama kalala adama bako ko nandenko bako ko yidenko taimenen men sulignino nebi mi he beitete bila vogi on t'avait dit partage au maximum we wouldn't bila vogi on you wouldn't grand atawaka yodi be coup d'état be atu famu ndire atu ayde do ko tonyo be potito da matito dum joni no awa bila vogi dari tawi ko dogu gongol buri mo battago o harayo yari itali fi contrôle médical kamama di dumbu ya umpiti parce que wayna kay goto andi aéroport Conakry on joni woni aéroport affaire sa nata ko affaire sa yalta ko affaire ayoba hudi tu fetja sila du hande jama lando ndiren do yewten gonga premier ministre o yalta leydi ndi tawa lando nganda lando ko yo nan wiya awa ministre ma go yayi o yayi honde o yayi ka aéroport ko no yaltinde hay dekere be wadali kay privé mama di dumbu ya ko nodda do ya ministre ma yayi de o wi hondum o wi o yayi o ko contrôle médical ko din kay diro yaltiri lagi awa hewti Italie wo ko hewti ni moton ko nyawda gol awa do no mo fuddi ke nyawda gol dikkata bato no kandi tinde ça va péter en bon français ça va péter ay do ngandi jama be wi e pular la bungal poy wo ko wada wo ko dum wowlete ko wadi wo ko dum fillitete bato kandu de lagine jibi ha kasoni fofana ukondirno e docteur Jane malgré ande ko kambe woni sappodirde ka maison centrale wala wono wa ko alla tungandi ko wono ita hare do andi kasoni fofana jiwno do ko jamfila wiete do hawa dalen jama ala ko buri kanude tuma goddo wino yidu mara o dayente woni ay mena beno sikura mena ko men komo be quoi mi ala no nyande tipuda ko live on mi wona ifo jama o attira do ya o jombindire defo o cheke o torompi mi vio o do ngande kat bi fiance tako si afala ala bada wa ulla ni pako to min ko aro o tawta ko tera tero episode bi ya be warila hara on perdi i kala mo kala jodo reba ka woni do hakuni ala ne min halama sare biata be warila ngala ko ola ino gole pidu na yurmi ari pay ko sare no welammi du foko penale so ka jude du ko dun tampini min mami wana sikano yidi be ara ko birdi so ka jude du ngande kadi fuck you love you je t'aime du foko penale ha diun ko minu ma ko do tourniri mi o poto wala kudi alla o yawo jombini de grand dabbe jawdi o suka dabbe mbudi chercher l'argent de oui femme y a pas de cœur non Adama, si femme ne t'aime pas, là, il faut cesser l'argent. Voilà donc quoi. Il a gardé. Café on dit donc. Oh, tu vas dans million koi. Kana pour les gars bon d'amiaki. Il a là-bas, il a là, tu y as le temps de gars bon dans poroseo. Si n'a pas mis ça là, il peut pas vivre la fima. Alors non donc quoi arrête. Ay gor ko mala goddo wawata fenande an Europe o yatta hakkude Allah ala ay fusi da metti sekko dandi fusala debbo idam debbo sala fenata ara container my passport ma dum ara no ko fera e mayo mo jetti jawdi mu yoy container mi yoy dum e hore batto wa wongalarde o seya ay ni gamari jawdi damari do candidature ko Allah ndi sa passa e sa pasta ay kay levu ngati bikki wala tananaki odo do o pakila nani ala dum ko teddu ngale mo miyama tumore anden tourna sabuna simi miji tike ko yangi Adama on peut mettre ça bien Johnny no mama di dumbuya nani tu ministre muya telen kaide por Conakry con négociation yalta négociation nata négociation Johnny no pila bogi engala ni no monebi butti ande ko nyalande fetunde after no ka kasori fofana e docteur Jane sabuna feundo doy de sapodira ka maison centrale o sagwala sagomo mo woli gonga wala yasi kono gonga kangare
nanden gentiden ko duwa si million ça va péter net hakunda la ifa kaya ça va péter vrai laban kono kambe kaen pese e fami nan no hino labi me wi no tuni be wi tuna me wi no jibondiri ayon suma hari voilà ça ne va pas kala ko me woli feno pensi kay men fene kaso di Fofana yey Atlanta tay mo itti joma ko sadaka fi yo wono premier ministre la mo maya nanden docteur Diané woni ministre par intérim yimbe ben fo wi la gine fo woli me wi no gina bantak awaden andi honto kaso di Fofana e Diané e ko nandi tata mu ko honto seda kaso di Fofana woni ministre premier ministre o yaya Amerique yangol joma ko fure o tawi Diané formi état mum on jodike fo no renu no ko feddi don ko l'histoire est là ay bu feddi ko no wonno jamade e yuno Alpha Condé no findina jomba e piko poangala la viti don do ngatu na yuno tawno kadi en haluno don non kadi l'histoire se répète. C'est l'homme comme lui, qu'on voit, no ya nyaunda go. Et wadi ministre ba omako. Ah, so apto ikono onita. Ça va se marier encore, hein? Ça va se remarier. Parce que dans ces sats, en anduno comme Pai Kunsare alunoko, o pane se couture ça ne marche pas. Jama on siki kosamakala. Ya tawijoni Diané. E kaso di Fofana. Be ala cause ko de verbu di goti kaso ri Fofana no wattina da Diané no gouvernira da ne bali seda yide Alpha Condé je joge awa do non ko do benata ko do woni fu ko do woni ko hon woni dum haray bila bogi menen fi ma ani nanome sabuna no labani mi fewndo do o bosker jomo anday hune wiete do beya jallo no mobita selon no source arabe yo bila fogi kanyum kadi o mero no dimo tele Bruxelles ko alandi wala kanko kadi mero no dimo ton hara kanko kadi himo fala hotude source di sakiti di yaltude hara Ousmane Gawal holli mo doit renouveler de passeport makko faransion. Ara no mama di Doumbouya ni me yaw ka ambassadeur renouvelé o yara ko ma o ya ka nyanda ton kameri di ondu ngeondu Ousmane Gawal ko minna tamano yando la sid ma ya burma mo dande awiu de Doumbouya yang tay la Guinée sabuna nyande kala sikkuda buza don ayda wujji jawle ko yon e me ete ka babade me yete do ka maison centrale ne sikka ko sama kala yo laba ni poste fori mi dai tama gonga tumi ala tama daru ragine fo minami dogo fi ya wannan goddum kono gonga kam mi alanta hakku dala sawi abuza ido ajawo yai kakode to labane pos hikka materialisi yagal yidu gol ko yanganaki yidu gol gurnda facile du yalta emo labante non pos très clair hikka yabi soda kisama ya nani pour ma mo ande do gol Doumbouya ida fala ya de France Ousmane Gawal men mini nawnaje mu wowde de fop nguro tension ala ko sa fala mae ko don kay yasi di men nabatama sakki tora si do Guinée si afala ko tibere kilo sinangatama haraka yawda o hida dojja si afala ko ukuyu la ilaha illallah muhammadan ikalamu metti tayo o nganda puki si o ala sama kala kisa yar soda ko dum murma mo yandi yar soda de ay do mena si afala wa be comme refus yalta tammi ngalama ser Guinéen ser compatriote document di no yaltude pawto kabe holli kirda wonde mi faale takke moni gollon to wandi ay mi yoba on si dardo mi ko dum mi wadi si minni yon partage hara musidbe kandaro to mi do saydo mapi do jalata ko no be wo mo tampi ha tan inare kupi ko maw jala pawto taw kabe wi hara ko on wadi si bila vogi dogi ay dey o dogo mo yima o demison bila vogi dogo
Bilavogi dogu parce que o andi aset no ma waro mo utili bawo. Komba no won no bawo fi war god bilavogi bawo to ka petit parce que mo andi source di amendi fenande ala. Le fara no wadde bilavogi mayde yurmunde. Bilavogi petit du. O tay ko ma doga lindi. Ko alla andi so warto e so wartata. Parce que on nani ka bilavogi onli noté li bourse ka tawata. Bilavogi Amara Kamara, Bala Samura, Bedo, e Mamadi Dumbuya, Bedo Yedondirande, Moso de Kader Pale. Aka Bala Samura, Vido, sa figiri Tumbinyo, en alawol de confetti donc, parce que Bala Andi, mi Andi. Dans ce sens, Amara Kamara no famini, ay on kono rapidiri no akile den boniri. Amara Kamara ko vrai bilakro. Amara Kamara, e dans sa kuruma beno habbiti jetta la Guinea notage kono be wi ande be pina on e pidu ngara no yurbi be pila Guinea no sati ko lati Amara Kamara sanan mo wala ka der pale asi kay kanko di Dumbuya Amara Kamara no nabi hore mu padal monte awander to kander pale mo kala no gini bantaki joni no premier ministre won yalti ya dinguma joni non do be wi e der bal e sappo haray premier ministre on wo haray o arti ko wode be wi ko dum Mamadi Dumbuya nani be wi wo ene non ko andude ko ministre on ko dogudo parce que himo andi himo felliti ko wona no do warede ngabani mo post be ittira no mo bulla sabuna hari mala antandiji di tawata source di foppo yaltini o premier ministre den dans le point de diplomatie, Jama no andi wo ofenata ni no minni ofene. Parce que mi goto metti timmi koko yai zere kore o wita goto ma yangodo. Ay ko hali kan hala mi andi ofene. Kono no minu no jado dirta a wonde Italia tu no dugolo numéro s'il vous plaît. Kono minu jado dirta c'est clair et net. O yawno zere kore o yottini nenal o wi hara hayta goto mayang hay goto a premier ministre awantagi awadi solution ma on dogugol c'est clair et net ay no ala wadi a dogi ko mi wiyatama ko hunde wotere si awada barki tarti lagini parce que ça arti hara do be bino be kepirama ala no kon won dala no dirde mi ni mala e direta no dila mi couper. On va interrompre de vos lives. On va interrompre de vos lives. Ça soit clair pour vous. Vous qui appelez là. Si l'on fait là. On y. Quand il compte qui veut la note dire. C'est Guinée, c'est compagnie. Gongata. Et il a. La Guinée ministre de Jogiti numéro d'Italie. Il va Jogiti numéro de France. Il va Jogiti numéro d'Amérique. Et Théotopas et nos dames. Fitou. Ya yu ko wana da konga alude. Kono mi halna munde wotere. On bépidet, ça va péter, c'est clair. Ça va péter dedans. Kanel Pale, Mohamed V, Fendo Doni, auto kamengonli, Mamadi Dumbuya no huli, hayal tugol, hayal gol kindia. Fono andi no yari kindia no, haka Fendi Doni ni, kono Mamadi Dumbuya Fendo Doni. Mi ala ni o Mamadi Dumbuya na dia bato wal doginda Fendo do hakunde ni alla inga Kanel Pale. Bato pompete kobeta kon lens. Himo adi duntoni nini si wadi tunkona kilipo. Mamadi Dumbuya ko sera ni yiro tomo. Minga alama. Mamadi Dumbuya no woni sempre dogugoni. Sempre. Il est prêt pour courir. Hakude alla. Sempre. Et on repense encore. Hajanu do Mamadi Dumbuya on ka koingal. Grande da udo ni balejo. Yala go alde indema. Oi pai kusare porte confiance. La Marie Grabe Conakry fait tout bien. Parce que mi, mais elle n'a pas la poste, elle pas écouter comme mi n'a la Mamadi Dumbuya mais n'a d'indri, c'est clair. Har Moudokal. La gagne à base ma commune, comme Jonathan précision claire. Aïe, on dit là, on peut dire mais n'a d'indri Dumbuya. Oh oui, là dans 2 mois. Hakude Allah. Oh il pas écouter comme les bidis men oki Dumbuya. Mais n'a hala. Kodung oh oui là, oh il pas écouter comme 2 mois men Johnny. Ka Fendi Doni o précisa di la pidi tat. Fika armé régulièrement.
parce que oui là Pai Kousare la ngolima hakilema j'apprécie beaucoup tes informations, tu as des sources claires. Kala kadi komi wiuma afa la yantu wala publiquement sabuna be holi taw o kambe na be sudi de na be taw be wada idumani wala complot ko la di post kambe sudora si be kadi be wada andu tuwayu ampesu de o alla na jindo kawre ledi do parce que no do yimbe taw be na birdi be ngo haja ka goddo contribuer be no mari ko nyama be wonki mabbe ko zero à la base be wi la premier acte Mamadi Doumbouya ko woli ko fop régulière d'armée fuso wada kala ko prometide c'est-à-dire be du gol salaire yobu gol be mbuli be dans gol be conditions de vie Mamadi Doumbouya fait nous fop fuso wada be wi deuxièmement Mamadi Doumbouya wi no sous-officier e go be na e salaire o be na be grade dungo wadani e honni Mamadi Doumbouya ni Mamadi Doumbouya ko no andi hakuni ala simimi nyongo adi armée malienne derton. Dans 2 mois, si tu as eu une promotion, ko prometti de compte, yahanaim, wallahi billahi talla ouina, si Mamadi Doumbouya dit un pied en arrière, bébé bina moi be wanam, hakune ala kan ko tigi no Mamadi mo andi o awataka di yautu de kabeolino, parce que ben ils ont andi avec des armes lourdes, ben no armi buri dagine fop. Feu do ni dem am ko be jogiti ko Mamadi Doumbouya wala mo nando su staff ron to dem ben si fo kiti kapane hakku epikan ko wadi ni ko payle wawde auto ha jodi wulli jogiti auto je mabbe ben si no yalti de konaki ko à partir de 0 heure be yalta si de fait i ko ay barrage su sa signalu dem hakku ni al donc ben no jodi yabbi Mamadi Doumbouya no fala hal likudu de chef do mabbe on jono ko anduno dum o yaani Mamadi Doumbouya ka pale o naadi dirimo d'avant-garde fap goto wala adi la Guinée no wodi tonto be wana fulbe tawata be mari armation c'est-à-dire na arme tawoko pinka c'est-à-dire ay fewti ndabe finkar wi a hubine tawana ko miji da ko yakata Mamadi Doumbouya no andi ko no taw yanam ina ton payle hakuni ala na Michel Lamay be yaltutube do no wodi wobbe ka der candidat hakunde ni allo be ngawata be yirude sinadema ben ha yiwda be ko won a gorko hibe actiti mbusolo ko jini ko sai be taw ti va a tremble hakku nyanne mi tipino ka base mabbe taw ko woni tumbe len kadi men hulta aminati ka der base mabbe mi yalti mini awaju no der do nani je te dis hein donc Mamadi Doumbouya no andi fi dum na fi wanda himo andi c'est clair belle ko mi ngala nyom be yahana alaka Mamadi Doumbouya rewata tawata udado ndira yebe ando soldado ndira no yebe ko si tawno hara mo marno moy hara mo marno mbudi hara wala o jonnabe ben ko c'est-à-dire ko anen klende be wa ya uta golbe yande Doumbouya et puis si bela ni o be liquiden c'est clair dono ko mo jamma déjà yi ministre ko wondo ko fa puri hande mo kala no faala dugude mo kala no faala yattide no bila fogi yaltiri sondari hande o ministre de la justice ido fopu yayi oya ko Canada wonno oya ko Belgique wobbe wi ko Allemand fopu yido ndo hande kadi bila fogi dogi o yari Italie hande ministre d'affaires étrangères on don kadi be wi o yaltide jindi ko no gerdete ministre bebe no dogude mokya no dundo c'est clair et net be wujube be wujji ni amara kamara himo sodu de village e der Bruxelles fopu no andi de villa femme doni ni amara kanon kadi himo don ha o anda parce que ni anda do Mamadi Doumbouya hunde wotere billahi wallahi taala les hommes de confiance qui se trouvent derrière toi ben no jogiti azandamu motawata anda fi ko ben le lubotoma ay be mesi kudano ko yimbe ma ben ko ay be ma bale be kiss kono na ande andata martu video mani to da ko ben kadi arata ha holla be wi a hino do ko Mamadi Doumbouya jodi nangero kambe halantama franchement fori e no modono be nodita ma non zorta ko ne nyande nodata ebbe kamma o ya wawata nodda tel wiya foppu ya wawata c'est clair et net musika on belanda do saydo haray don andi o bandijo Mamadi Doumbouya o ettuno do yimbe buyam notage e fewno do ni holla do jamao atomi adle fi kabila vogion hibe kinapi en douanier
famille makko anda fi makko be landi o mbudi ko tawata mi halan nomo ato hewtude ande Bilavogi no andi fi mum e fuddike kinapude yimbe ben haray nodde famille makko yobe nodda mi wola na be on to Mamadi Doumbouya wadi mo be kinapioni e ore fenande kono tajaku way goto itama e ino modo jama odo fendo do ni be kinapimo Mamadi Doumbouya doni autorisation yo be kinapimo actuellement famille makko nganda fi makko famille di makko di anda fi makko mayalide hibe kinapimo peut-être beaucoup de cadres li connaît wobe kona kindo buyo melandarde no andimu nafi on andimi ifalaka engage de l'union la goto dans les dangers kono kala l'union si kungo soutenir Mamadi Doumbouya mais écarté dare ande olo ni no kinapa fondo do ni mo kinapa mo landa de milliards ko be yoba kene fala bangura sirno makko ko sifo fo punon no andi bo wombe ben ka duani to hala dum ko andi go duani be wombe ben landade fi makko fop ko Mamadi Doumbouya kinapimo no landade mo fewdo do ni bu ni hala non piji buy fekk ka der duani ton ko tawata ko labi hala do famille ma no landade fi ma modja il était kidnappé par les CNRD précisément par Bana Samoura fop no andi Bana Samoura c'est un vrai kidnappeur Johnny non ko andi go tu famille makon awa do mo kidnappa nani dum no ngare ko teddungal e modon taw jodo e wullugol na fi be warmo be kidnappu mo be landi mo mbudi c'est très clair si kona kino jibi ni modano vrai hay ko andi ngollo kanko Bilavogi parce que hande hibe rewde suite di bus fi fenugol bus fi detractugol esprit guinéen bebe CNRD ko mafia ko bandi wagal woni to wana état hande Bassirou Diallo fo no andi fi on don ko fewdi don kono ko dogudo c'est-à-dire kanko Bilavogi o hewti Italie donc ko yo andu ko nadi moko wana fi nawnare ko dogudo yahi Italie mais no arde très clair katawata e der bat e sappo arade de be wide ngo artay laaba na yon don c'est très clair Bilavogi ko dogudo joni non e der dum do fop le on wete 10 jours d'entretien si tawno be famo ndiri ko fi on dum be remplacer goddo pour quelle raison fi on dum wo porte parole mabbe on yaltali haali si tawno hande ka fewndi den do hay be famo ndirno e Bilavogi mi sikano be o yaay fi wadu gol entretien e remplacer ko be wada goddo mi on layon do voyage makko di o wadi o yayi Ghana o wadi ton quelques jours o yayi o wadi Sénégal do visite privée o wadi do quelques jours o yayi Arabie Saoudite o wadi ton quelques jours nous non faut be limosali be remplacer li goddo o ni do ko fi 7 à 10 jours o yayi Italie fi on dum be remplacer rim tout simplement parce que Mamadi Doumbouya andi o do famille filo makko joni non ko mabe yowtam o dogi o yari Italie o jarama non parce que o danni hore makko ono non be démissionnal do dogi mi andi tinna hunde wotere Mamadi Doumbouya wiu non toute personne qui est nommée gars quand il démissionne il prend l'acte comme un acte rébellion c'est-à-dire si tawi hande a démissionné hida e nder lagini Mamadi Doumbouya etta proposition maon ko a rébellion jono il faut que jouon malhonnêteté yanga so ndari wana o ministre de honorité ministre de justice ko doyo wadi
o démissioni o jeji kadi ha o yalti leydi ndi andaki bila bogi kadi zui plan mum o yalti o yahi Italie ara fewndo do ko wiyeteɗo nguma ko ngardi leydi ndi nguma raɓɓuɗunde haray noon serguine ser compatriote si ari ha tawi premier ministre démissionnani hooremo walla dogi walla ñino yaade ñawdo goɗɗo remplaçama haray ɗe gandi ko ka jane ka sori fofana woni argol ko série kesso fottuɗo no moƴƴa ko ɗo ɓe netta fin de film au palais Mohamed V dans ce sens haray koyo guinéɓe ɓe wonu sempre il y aura un nouveau coup d'état qui se trouve en charge en téléchargement haray ɗen tori guinéɓe ɓen fop immagol wonugol sempre soutenugol soldat ɓe wonɓe ɓe gardi kan laawol si ɓe wi pam 4 régions naturelles on faut à notre ordre on demande de les soutenir kono non soutenir temɓe ko parce que ɓe yawoɓe waɗugol on coup d'état ko fi libération guinéen ko fi soutien national ko fi hollugol jama on fenade marsata la salmina maître Amadou Bella ɓe garoye ɓe ɗon non ɓe arda e onotité très clair et franc haray kala ko ɓe faala tournude ɗo yon andu wana haaju men haray komi totto population on Mamadi Doumbouya e mapino sikkuɗon ko guiɗo men mo wi jam photo guinéɓe ɓe galla jam photo mum bebinaɓe Mamadi Doumbouya ɓen woɗɗodira e makko haray guinéen on fop yo andu soit peul ou forestier ou malinké ou un nouveau kala arɗo pan luubimo o yon andu koyen wakkilo jokke gon tigi komi rappelata ɗo Mamadi Doumbouya jonnata en laamu en andi en écartimo musidɓe on ɓelandarde nden hande ko wiyete kon transition ɗum ɗon woni échoué en république de Guinée ka tawata hande ɗon andi ko hande lewru ndum feccino hakkunde ha fawi balɗe ɗiɗi ɗon andi ko ha le 30 ɓe jonna fi jonnugol durée de la transition o propagande birdi ko ɓe fokkintini ɗo kon fop ɗum ɗon hewta jonno si wirama ɗo po Mamadi Doumbouya wata fixude date de transition hande premier ministre wonɗo légal ala ko wiyete kon assise nationale ala joni ko wiyete kon kadi woko union de guinéen ɗum kadi fus fop ko pénal hande ko on ɗum landa ko ala immédiat Mamadi Doumbouya ko yo itte ko ɗum woni ko population on faala hande no ministre ɓe buyno ton ɗum ɗo men haalino hande ko ɗum fewndi buyno dogude bus hay winduɓe lettre de démission ji mum ɓe jeejay ɓe woni ɓe accu waɗa o service ɗo hakkude Allah ɓe jeejay ɓe woni comme Bassirou Diallo avait écrit son lettre de démission tout le monde sait Bassirou Diallo avait écrit mais hande ɓe jeejude mo fi o wonu ɗo fi taw iw hande dare ministre des affaires étrangères o himonini kanko kadi o windi lettre de démission makko ko Morikonde ɓe faala naɓude ɗon wo Morikonde remplace ɗon fi 2 semaines nane pénale jonnon ono mawɗo ɗo e mi andintinna o en cas si Bila Vogi artani haray noon ko maɓe waɗa nouveau gouvernement jamandare fi complication haray noon ɗo le cas est très grave joni anditeɗo ko ɗo noon mi abbi Ousmane Gawal Gawal feere bonde no boni eppisi goɗɗo no huɗa haray ɗum no hulɓini ndare ɗo jama ko arata ko joni noon inne ɗo joni premier ministre chef de gouvernement no mama ko ma on ɗo joɗɗina gouvernement keso haray noon ɗo ene 30 ɗum ɗon ko ma waɗa si tawi ko ma manipulation o marcha kuma Mamadi Doumbouya faala o ko ma o wiya joni ko renouvelugol gouvernement joni noon o wiya ɓe wonɓe ɗo fof ils sont incapables bien entendu incapable par ce que déjà ɓe haalanino Mamadi Doumbouya no noddude ministre ɓe buyennaɓe nen o yennaɓe déjà o disqualifieinoɓe incapable ministre ɓe makko ɓe fof o inni gouvernement Bila Vogi o fus ala ko ɓe gayta Mamadi Doumbouya haalani hoore mum o conseil de ministre sakkitiɗo ɗo foppu no reemi no o yaltiniri ɓe o ɓorti ɓe o yaɓe yaɓe nokko ya ñoogue fino ɓe mbirana seeɗa e capital ngal hande noon
Premier ministre chef de gouvernement itama kono do fop be itay do bui. No wa non kadi ko je vous dis hein. Je vous dis bien. Mais ouais, non de Ousmane Gawal premier ministre ne vous étonnez pas. Et ouais de Omar Gat. Kono anka si be wado ya parce que no tawa proposition di mabedi. Mi ala na do ministre de Alpha Condé ba be fala de premier ministre ko Ibrahima Condé. Ani fala ka halude. Neni hala. Ko Ibrahima Condé e fala wadi go premier ministre chef de gouvernement. Hari mi hala ta kono mi hala. Hande sondari ande ministre de Alpha Condé ben fop ala mo wujal. Mais posez-vous des questions. Pourquoi be etani Ibrahima Condé et la besoki? Besoki Kasoli Fofana, besoki Jane, besoki Damantang Albert Camara, besoki tant. Mais pourquoi pas Ibrahima Condé? Katawa no buino andi ko honno woniri. I don't andi ko honno woniri kanko e Mori Condé. Piji buino tong, he don't andi no piji di woni yade tawta ni atano precise gol ko no fewndo do ni. Himo pusude tawata ko Ibrahima Condé ancien ministre du Alpha Condé on ko be fala wadi gol ministre chef de gouvernement fewndo do ni. Eren tawo non ko on wada tamama di Doumbouya vrai bilako. C'est clair et net parce que son dari be da fop nangam. Pourtant Ibrahima Condé kadi fo no andi ko wadi ko. Mais ko wonde tawde ko woni arde ko juuta nao. So inongo no mo yai on don premier ministre ko do yoton ko yurmi ko parce que ada ko do no woni kaydi makko buubi tapi jono ko dum mapi ni pourtant no andi Ibrahima Condé himo jonna poste ka présidence ton woko conseil conseil de bureau il dit au conseil de bureau de présidence c'est comment il était nommé mais Ibrahima Condé kanyou non der ton depuis coup d'état on wadi c'est très clair partage de vidéo maximum pour ne pas que yo be wa mo signal got mettez le cœur parce que mama Doumbouya lande ko source claire mon jonu de do Ibrahima Condé ko kawrao Mori Condé fop nandi fendo noma fo yu na do ko essence wada parce que donc andi Ibrahima Condé jogi no poste mo Mori Condé jogi ti on fendo do donc hare dum no yo jamao andu ko dum Mamadi Doumbouya programme ko laabi no poste andi ton non Ibrahima Condé no mari bibbe wombe saku de mbudi Turquie Dubaï quelques parties d'États-Unis fop no andi pas de mi wollo worde do fi mu andi mi sulli jata do no bibbe makko do parce que on do il fait pas partie de l'actualité mais ko andi ngolon tum bandi ya dangal Mamadi Doumbouya dingal kambe on kala mafia maniki jodi be don marsata ko teddungal e mom himo faala yettugol Ibrahima Condé noma premier ministre dum don non ko woni arde dans la semaine la bana on poste ko si tay tum be ron ki fere ay do andi joni bila bo gongi tama o nguma mo be adino o do wata gouverneur de la Guinée hay Samakana parce que o do déjà c'est l'inconnu hare dum ko jama on femme ko laabi poste jonna be yatino e do si aroyi tawi kanko bila vogi o arto yali dans les 10 jours ko yo laba non bila vogi woni rando do fi wallugol se dudale parce que be addoya on argument mais faut dire ko yaltinde ka source di mabbe soit disant ko parce que o himo fala no wadugol dialogue sincère ko fenande be ko asi faux bila vogi ko complice do ari Mamadi Doumbouya ko la poste e yimo zere kore e yimo labi e yimo nokel buska wulito dum ko c'est non événement. So aro yal goldun ta goto jam. E aro no mani pilugol mani gansa pijidi konta on jam. Konon sincère bila vogi ko détourne do dogi. Démission. Si Mamadi Doumbouya bi fere kanu nangiramo o nangani. So ato non la Guinée kadi yo andu to do confiance on haray wawoya wajani e Jane e Kasoli Fofana. Couture Alpha Condé waro ta Mamadi Doumbouya c'est très clair. Koko la poste be gagni nettoyer donc haray non ko Guinée be ben andu ko ma ko o dogi yayi ko dum ko non événement pour nous hande kon wadde yewtude fimu ko fiyo jama andu haray ka o yahi don tawi mo nyawdade don tawaka e labutaneji ko tawata ministre de Afrique no yawde nyawdu Italie kandu don ko andu den do ko won don ko ha hande en nanali ka tawata
Guinée jone Italie nyawda go o meri nande ministre joande mena yawde Italie nyawda go ko anduden ko Suisse wala France wala États-Unis ko ton andude ministre be benno ya kono auto kanande tout dernièrement kanko Bilabogi ka wonno do wo résidence makko ko Italie woni wo mo marno ton contrôle médical ko penale no haray o hewti ton e kadi ko jama o habbo ener balde arayde den la bay joni poste parce que fendo ni ministre di buino yiltidirete ni urgence convocation joni di fette de kandel pale wonbe tombe no siti e wonbe bentelen kanu yo la ba mpo Mamadi Doumbouya fendo do himo ton kono ala baratua hay goto holo diraka haray Bilabogi Samson ahebi ala wadi adogi ayari to ko tori den alla ta yilti tor lagini si awada barki sa wada ka lag awada ka barki jama on dara min ko de penale do to ngalde ni hi wo Bilabogi no nawni mo yawa gol contrôle médical Italie ay mi nani dum taw mi tay dum no hulbini hakkunde alla kono non hawna naki Guinée ka Doumbouya wi anda don Alpha Condé min ko Doumbouya feli wo min ngaldata hakkunde alla be fenani Guinée be fop Doumbouya wi mi anda Alpha Condé mi meda mo yide yiwden do jani Mamadi Doumbouya no haylota labani en puy non hande ko holli do très clair Mamadi Doumbouya e Bilabogi medi ka yalti ka tawata Guinée be holli famo diraka entre mabbe kambe dido ay non Bilabogi kanyum kadi jogi yari Italie wi ko nyawnda gon haray ko nyawndi gal Alpha Condé gal haray jama ko yo famu ko la i pos Bilabogi na nyawnda gol yayi Italie ko fenande beppale ala ka hikki musibbe o wombe landarde o saydo e ngatta e piji fewni din ka leydi mede tawata fewno do na hay ka pale tum problème o woni ko hay ka bankiji hay ka bankiji problème on no wodi problème di njani ka tawata fewndo do e souligni sobragi CNRD no nyawli banque Festi bank CNRD no nyawli fewndo do ni be yaade be nyawlo mbuudi be nada ka kontuji mabbe e inde bibbe mabbe hande o wietedo Ali le procureur bandit que je vais montrer ici le procureur bandit e falamo warude haray non ko jama andu o procureur de do mi halanno hunde wotere procureur jo bandi jon be falamo mo warugol e ore toñe yurmanon ko CNRD no warata mo agayna be toña cadre de RPGB c'est très clair c'est très clair c'est très clair Ali Touré procureur jon ka Kiev CNRD planifie wargol mo abemi hollam voilà hino modo CNRD planifie ko honna be wadirtamo la ilaha illallah be suramo kameu wiyo be planifie wargol bawto non toñe de be memmiride nyala na modo na no fi dala mi de ka Kiev ni wola kadi pular mara hande be abduno makatele film FM e landimo e nyaawoje do wowli do e kalisi ko wi ko ngino détourna wosi mo andi fimu o wi o anda be landitimo be wi mo ko honto kasori fofa na jetti di mbudi do mi anda 48 millions de dollars konto di finance ay ko mbo signidi o wi kanko ko procureur ko justice o way nyaawgol dama haaju do fokkiti lagine hiko hulbini joni no odo e no ko CNRD yaltini ko andi to ko hunde wonde grave lagine ay lama gol lagine no hulbini selon les sources be wi avocat be kasori fofana be menaci kanko Ali Touré mais pour quelle raison avocat dio menace procureur dio fi hon on andi do joni CNRD no way wargol odo fi be poursuivre be bandi be da
Parce que c'est clair. Quand on a des cap et wani cap et CNRD, wiugo, poro kire dono menasa, homo contrôle les on a dit hande, si le wari odo ko fi dan ngol RPZ. Donc ce que je vais dire aux avocats d'RPZ, de faire une dénonce à la immédiate. Yo e wona adna la fop. Si CNRD wari yo procureur de no, yo la ba de wana kam be avocat be woni cede mun kam be anda fi mun de parce que no de wi do avocat jo e kaso di fofa now menacimo hi wo poursuivre on to menace tam pour quelle raison penale hulbi enoy penale hulbi ni très clair on andi joni CNRD no ay min de ko wara odo be ko avocat be da be wari be jetta ben avocat be won be tefande e kaso di fofa na ko nan tata ko be na be sokabe be na do 20 ans de prison wala 30 lagi lendi no hulbi ni vrai lady di no hulbi ni trop ay hande ka fewni do sa woni avocat wala procureur no hulbi ni mi hala no o procureur jodo o yi hay kasel lu dalengo mo huli wowlu gon parce que on a ni message ngono la bi poy billahi wallahi tallahi ali touré hi on gon be pousi mo yo conférence de presse ene ngari hande yi ali avocat jo wala procureur de la conférence de presse hay ministre ene ngari a collègue de tum dum wodi nana procureur jo han finado nyaawore no wada conférence de presse wiya no wowlu de feji waddi ene collègue de tuyi den kanko non ali touré o wi abelandi ke mo fika présidentiel du dalen mo wuli ay wowlu parce que eno ko wi o kambe be wadi convocation ji convocation di tawdi goddi di woyi be falji goddi di be ladi be tawali moto koko hulbini très clair ko tawatande adi touré ma pique moya fi toni gol selu dali himo diwna sandari yo video ka be landi mo don fi Mamadou Silla be landi don fi présidentiel dali kaso di Fofana ndundo hula o wolu ko la bi post ko mi diko to ne o wolu to ngandi ton ko fenade windande o wawli ton fi 2021 hande jama on ko yawre woni hollude présidentiel du dalen baydari bono jinda France Côte d'Ivoire et Sénégal est ce que go no inde yo hoto est ce que go no inde yo hoto kono baydi hino do mo jinda do kono nanta goto no ina baydi yo hoto goto ko sen du dalen woni jama on yawi c'est très clair kono be wi ko le gadul ngal wo woli te film o wawli do ha fi 2021 baydi jari ko landi stay ko 2021 stay ko 2020 projet ji do wada hareno kanko ali touré o andi ko selumo dada woni meme tak haray problème ji din fuddike problème ji makko din fuddike e kartagol kanko ali touré o holli haray dey ergineo ko sulinya kon ton ko selu dalen no taki o yan selu dalen no détourni de o wi kanko dun na hala makko no kanko ko wi ko selu dalen note justifio kanko wata wi de selu no détourni wala détourna koko andi tum selu dalen portana ma plainte o poursuivre plainte ji kanko ko dungo won détournement e ko wala hakkunde to kanko ali touré o wala o yali selu dalen no poursuivre no détourni bu o wi kanko fi selu dalen ko selu dalen no to justifio ko dum kanko o mari ko windi ka plainte to jonno e mo andu no hani ko wi ayo wolu ko conférence de presse ko wana dum ko wiya yo wowlu ko selu dalen no détourni 5 millions de dollars et mi andas ko combien de milliards francs guinéens ko dum be yino yo wowlu o jabali wolde dum on andi do joni be yatinani mo do haray avocat be on wiyete kaso di Fofana e Damantan Albert Camara hino menasimo on andi do be way mo waroyde be yakko be do warimo filo be desurudira kiefon dono yo andu ko kanko be warata parce que be yakiefon joni andi do ajibo dini mapini CNRD ko be créé do ko be tonira yimbe ko wargo leader do mungo be ya joni ko do jogino document jidi ko do jogino kaydi jidi ko do jogino dum yedum jona yo warama on va essayer de fermer cela ça peut pas continuer ko do lebe wat ils vont le tuer ça dogari yantu ala gine jodo hedo da be wari te fana bew tawata kadi ngadi na gine ngai goto be wari kada la jama no welti parce que on me planifie
do joni be andi do taw document ji yalti holludi sellu dale signa hay nokku ka ergine yeya hay nokku kay ji yalti publiama partout alaka publiaka et puis de vous dire sellu dale ne se laisse pas faire o ja attendez yawre do yo la bambe jono ndoko mabe tonya président qui est fond fiondo fio be warmo be na document ji fo kanko jogino donc ça peut pas être clair document on wailité ko dum be wado itabe jono stay mo yidi hore makko ko buri fatu de kanko adi touré avant que yobe war mo yo dogu o yantande indi no bila vogi dogi no so holaki yo jodo habbo nyaawore metti tete fen nyaawore adoge ala yande dans sa kuruma otawi ko woni kon fallu de fous à la marsude be freni activité CNTO fi holdum parce que présidentiel ludalen ala anderto hande lobby ji buyno lagine ka mafia haray no so yino CNT no mari dole KF no mari dole ko sellu dalen wonuno ko be bagorno wadirgol besdi mabbe ni hande sago buy sago bus ko yo sellu dalen nangi nabe lagine ersine ka onno be wata nangude sellu dalen parce que haybe essaye dum me bonna sarbe dum c'est clair net minno sibi wowni wunde kadi ko kum fala kun sitawi Allahu lan don jami mi ala no be sibe nangi jani alfa faya wada ko na kiri bona be siki ko sama kala be ko mi ko Facebook to mi wolta mi hala na hunde wotere do yo la bangine njo gos aduwat nano e nyam nyande kala e siki e wada ni se ludale lagine bona ko sabu se ludale ngo wata lagine hubba ko sabu se ludale ngo wadata hala gine wona incontrôlable billahi wallahi ta'ala hakunel mais mama mo veni ko dum to wadi sen dale no reni goku ni sina be wolo be do birdi fap si mi wi do hay wado be di video ji do fap si mi wi yo be uddo mo goto so sta nyet tutude sa nyet itini na ay ko yonanta ma direct minna ala go et puis dum kadi ko imposa très clair kala si kudo aray do famille na jama tout va bien ko selu dale wanni mais wala te ko wa wada fire parce que me wala te fusa gaita hande ko ene wadi ko wata kondo pop dole jani alfa nanga mo iko ngeti konka na non fisi goddo me mi selu dale dum ko la i pos alors mais le moment viendra si Allah on jabi en anditi naito population au Sénégal do fop et population du monde entier présidentiel ludale wada meeting njardu do nder Dakar ko aduna lutta finade hakkunde en Allah ko denyande no nanoto ko présidentiel ludale décide ko mi toro no ngadal lon fop si dattu on lanso yama kala andudo no wawi arde hare denyande yo ar on nana kala ka woni dato e région du Sénégal woni siko kisidu woni siko kala ka wonti da hay siko Tamba kala ka wonti da république on andu de nyande da noddita on andu waka watta dum nde nyande sa hewti atawai présidentiel ludalen on tawai dumbu ya ko toso kunko on tawai dumbu ya ko no fandi ko dalla cité on tawai ko fokkiti ko jana ko pay ko sare woni ko ngolu de tout on tawai ko puissant tranquille ko nde nyande la banton ko ha onde dumbu ya jodoto parce que ça wo pinde nyande ka présidentiel ludalen ara watta do meeting makko de nyande angal ay hala no jama Sénégal on fop yo hebulo kala ka wontirda nder Sénégal ka marché ka den kala ka wontirda nder Dakar de nyande hewtu hala fop non noddita de nyande non ko feddata kon lagine e teleji lagine di lutta e fillagol hala fop no humpande nyande de nyalande donc surtout population de Dakar do musidda on belandaru de o saydo mi anditinna yon tagado to hawju Mamadi Doumbouya ko hawjere woni ko nyo'imo andintinde do non Kassory Fofana e yimbe makko be déjà kanko Kassory wala militant kala wonto ka prison yimbe makko be woni der tongo wala militant o ala yimbe hande ala marko yimbe lagine sina présidentiel ludale ino labane do non Mamadi Doumbouya projet di makko din
kanko e kala makko bandi on c'est comment éliminer présidentiel dale c'est clair dum no laabani guinébe ben fam joni non Allah holli dum do law anduden observe den musidaaji wondi la ndarude ko neeba woni arde présidentiel dale la moto la Guinée soyez rassurés empêchez celle dale be fop e fop mabbe benati e ko mo yeke yaga be fo mabbe nini be dans la panique la bantao non be dans la panique ha yota kasare konaki je vous dis actuellement il n'y a pas un gouvernement en Guinée kono acce hale 30 do ndaro ko feddata ko e der la Guinée nyande ciapantati ndu lewdo on ndara e tawon la Guinée woni dans les chaos si lo manditi minno no dumbuya sa meni galle sellu dale ndin ko hande nyande accata andude ko fewdi e der la Guinée depuis dumbuya meni do est ce que dumbuya andi ko fewdi e der la Guinée nyande wo nyande ko problème nyande wo nyande ko catastrophe hande bidoru vidu no burani jama on la Guinée dumbuya e chaque jour tanaji din e nambaraji din be to woni haray musidaji hiden gayna hande woppe no suweti piji buyo wa kono e dari en tawi ko be faala ko tonirde présidentiel ludale o tawaka nder ton kono ko hondo buri mettude ko tawata ko hande hari fulbe gono pusude musibbe la fala yon bebi nana o wiete Cerno Mamadou Bamou Dingiraɓe on doit bebi nede ha on antodira Cerno Mamadou ko vrai bila krojo vrai dangereux jo kadi vrai hene himotawa yala no Mamadi Doumbouya mi wi Cerno Mamadou jokkete ha o wada ma ko wadi don Dadis Camara ananano Cerno Mamadou ko bandi jo halkaɗo tawɗo ko duɗɗiɗo e leñol mum Doumbouya ƴetti o waɗi ɓawo mum mi haalante Doumbouya hunde wotere on Cerno Mamadou jo mo dingirawi ko wonata sabuma o jokkuno Dadis kangal faya ɓe tappimo an kadi Doumbouya ko min haalanma o ɗowtete ha ɓe tappama c'est clair et net sa ittali o mbawma ayɓe wonɓe ma arde wiyama il connaît ni ils connaissent rien. C'est des bandits qui ne savent rien du tout. A andai non, e wananama, ben goto yida. Guinée men wod, alamo be yid. Be yida se ludale, be yida Doumbouya, be yida peuple, be yida population. Alamo be wanani. Hay goto. Personne alamo be yidi. Hay goto. Be yida maninka, be yida pullo, be yida forestier, be yida maninka, hay goto be yida. Ko be yidi wo ko weli foti c'est-à-dire l'air avenir ko avenir ko mu jonjo fu alamo be wonan Doumbouya no ayam a wedditi ke habe bila korobe ari na dima e comment tu vas les récolter, tu les payes très cher mi andinte do bembe tapete ko labi pos sanani Doumbouya no wala fi procès 2009 accu hadada hay ko andi gol jama on fop mo kala ko yo hebulo ka wontiri wona sempre restez mobilisés ay do ngandi ko enen tigi hande woni victime enen peuple na union landa la Guinée c'est de bons dirigeants la Guinée population on haba la Guinée jama on haba ko nafi be impliqué be entre population e yimbe mo yube ben ko be woni nafi be ay non jama ko andi gol tum population on haray premier ministre on dogi e wadi ministre par intérim haray no do sitta wo yibi la fo giyartal haray ko andi gol jama nouveau gouvernement go wo be joddine awa ko don non woni don ko do woni ko haray mo kala ko yo andu la Guinée no ugina bantak haray kadi buyno wodi
essayer déstabiliser gol IFDZ ko jama on won forte mobiliser kala ka tawata présidentiel lutale noddi meeting ende sous région on do siko Gambie wonda sika marifere ara siko Bissau kala ka wonda ka sous région ko ya hewtu holla contribution maw donc ala ko dum tori de jama on e mo kala yo andu hande en wawi yaltugo le crise on wo si tay ko présidentiel lutale lami hande holli Guinée be fo taw hay o laamaki o deɗɗo tum fi lagine ka yaruɗa wo ko selludalen artu. Mais pourquoi aujourd'hui les Guinéens réclament le retour de selludalen? Mi sikki justice o ɓe wawali nattugol selludalen ka ko honɗum waɗi hande onon jooɗiɓe ɓen hiɗo mapi yo selludalen hoto. Mi sikki fewdo Alpha Condé laamoto hari o jooɗaki lagine ka c'est clair. Har o jooɗaki e République de Guinée. Alpha Condé fewndo laamoto ayɗen andino Alpha laamori. Est-ce que ko lagine Alpha Condé jooɗino? Ha hande o nanuno cadre jo RPG no yiya Alpha Condé naatu jooɗo. Hande heɗute discours du docteur Fodé Oussoudy. Nanon ko yewti kon faamo. Andi ton kala ko Fodé Oussou yewti vice-président IFDZ on ko e ley Congol présidentiel ludale hande ko fi won dum onon objectif mum ko no falano do yo selludale yawla Guinée honno falano na campagne fewndi ton na élection présidentielle wana législative o do fewndi la Guinée ha tawata an koma tuya yo selludale noto pour quelle raison an fale ma o ko yo selludale yawtum noto selludale empêcha tan Alpha Condé yawgol Mali Bamako o empêcha yawgol ka réunion di makko international o empêcha no keldi fop ndeñande a memminino ndeñan fewno selludale tippi ka avion yawgol Côte d'Ivoire ndeñande ko no wawno da wadde nayi siko min no mi tippata noko siko min no mi wattano feƴƴuno ɗon hande buyno ɗo hayɓe noddi contribution jama watta. Parce que là, vous comprenez? Alors vous, Guinéens, restons mobilisés, unir et servir. C'est ça l'objectif. Hande sondari, naka dina, naka imam. Faut ko woyo waya. Bildi ko. Ko imam, wonga yare. Ko dum tu woni golle mabbe. Donc, CNRD on, ese ki jidi fuɗɗike. Alors, nous, Mamadi Doumbouya, oui ou non? Si transition on échoue, on va dans sale boulot. On a récolté donc le Guinéen. Mais on va les millions. Et on va rester mobilisés. Mamadi Doumbouya a dit transition on échoue. C'est clair. Johnny sale boulot, il coordonne, on jactaille, on va au kinapai. C'est clair. On non, on est comme il faut là, on a dit tingolo en Guinée, mais on tombe. Ça soit clair pour vous. Il va vous kidnapper. Il va vous taper et puis il va détruire les biens des Guinéens. On a Marco Djaoudi, Marco Boudi, on est opérateur économique. Déjà, ils ont commencé à faire le sale boulot. Ils sont saisissés plus que 800 conteneurs de médicaments. Les tawata kambe be yartina be yeyitirano be falirano. Sondari ko menabi konsano ya o carton di vide be sunni do. Aya don carton mon comprimé ko yani ay nokko. Ko carton di vide be charger conteneur de didi e nabi be hayki do. Dum yo laba on poste. Donc pour les sales boulots, ils vont essayer. Parce que Mamadi Doumbouya no sodini merso de soal serungal prix version présidentielle. Hingal Sierra Leone. Kono Mamadi yala ma haw jande billahi wallahi tallahi. Ngano to anga sokka dogintanga woni sa sodana woni sitay ko an sodi. Et puis mi yala na yon do hunde wotere piji buyno ton. Men hettay hakkunde nge Allah. Mamadi Doumbouya ngal auto wasi afala no ay tangal ande Sierra Leone minimum on merso de soal no. Version présidentielle. Hana na o président won on Sierra Leone. Yaw yetta dogina sa wada barki. Sa wada ka barki. Inna c'est des amis, c'est des collaborateurs. Ara ya hudam. Parce que si siganga auto anati lady, e do andu dombo adinga. E ko fiyo nunga nata ni do. Kona ko ano Sierra Leone wawdo wadu gondum. E voilà. Kalo to al donno don. Programme comme kona ngala dogintanga. Mi ngala ma.
ayenga ka photo don achangal don c'est clair net no kasa nyande bara ko mi woni ngal do dinde c'est très clair e min no mono fala yen nay lan kala yenu do lan ko nene mun e babe mun ala ayara ko dumbu ya wonanda ala ko nen ma babe ma wiuda na min de parce que mi nga yuda la ngata ko mbito wada do barke ayika voilà tu vois ça c'est très clair wata mono si ba mbela da do saydo don andi de wonti de saydi di fop e la andi no mi woniri do wono ne biri wo hare don don ha batam sikata si Allah lan don jabi si tana yalta le der la Guinée do e bimbi hare e wawa yitu dugol jango ka de 20h fi yewtugol don ko buri ko fewndade ka der sare Conakry musidɓe kala hawɗo vidéo ɗo ko yo partage mum no woodi wuɗaɓe ɓe ala barki no woodi kadi barkinaɓe ɓe wuɗaka donc koye jama on faamu kala ka yaaru ɗon eno woni ɗon ko yalla dandu on tana e kasara nous sommes ensemble nous resterons ensemble nous sommes toujours ensemble donc je vous aime beaucoup e mi haala noon ɓe falama ittugol kanko Bilavogi joni ɓe addani on nguma haray non nguma ko macculdi layi fuuri de ay ɗon hande si goɗɗo innama nguma amɓe mi holla on nguma nani fiyo yiw nguma mi holla on nguma ko nguma oɗo innete he nguma noon ko feetuɗo fe ko wiyete nguma nguma haray ko nde ɗo ɓe waɗani hen ɗo nini ko nguma o innete nguma ɗon andi nguma ka kono wiyete nguma ko neɗɗo mo ala gala haray ko wiyete nguma haray ko nde ɗo wonno ministre de commerce joni ɓe addani hen ɗo nguma ɓe itti Bilavogi ɗum no hawni wonne a géré kore wo nguma ne a géré kore adama o perversa ene ngale nganda goɗɗo no yette nguma wo nguma ne a géré kore ngapo gale e nguma aray ko seddu ngale mo ngen heɓi nguma keso eyno maccalde nde winetije nguma ngadi ala barkine ataba commerce ton marshal joni ari wongol chef de gouvernement ya Allah akbar wo nguma ne a géré kore kaminani ɗum mi jalno amiroji décret no sofine ORTG a jala yare ɗuma Moussa je vous embrasse 10 mois de nomination 10 mois de défaite 10 mois de recul nguma kadi ari ronditagol tanane haray meɗen habbi bye bye ko nguma de min ko nguma mi wawi mo noddude nde inde makko nde mi nani ɗo ko nguma on tum mi manditi ko onno de ndi wiyete woko docteur nguma ka ko goomu ko goomu ka ko nguma mi anda et puis la Guinée dama je vais vous dire quelque chose mo yiɗa o ko docteur la Guinée janga ko docteur la Guinée ɗo mari défecte woko docteur nguma ne a géré kore la Guinée docteur Kasori Fofana docteur Diané docteur Mohamed Bilavogi la Guinée foko docteur excellent la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sina docteur woko ala je la Guinée no mari teddugal de docteur Kasori Fofana docteur Diané docteur nguma docteur professeur ko la Guinée ko docteur professeur awa nguma mi anda si tay ko sere ko hendiɗa doctorat yagal ɗon hara en heɓi ministre wiyetedu nguma o ko docteur nguma he bye bye merci on ɗo docteur nguma o docteur Moutaru Diallo hakkude Allah leydi ɗi sont bêtes sans niveau ko excellent mino kayde Moutaru Diallo no rondi ɗo busur ko busuraji ay ɗum na bursu ko busura on andi bursu no ton busura no ton Moutaru Diallo non ko busura jogiti kamɓe na bursu de busura Moutaru Diallo kamɓe na bursu ɓe henni ko busura mi nani ɗo kadi ɓe wiya ɗo ya excellent kumpila koron wonno kun ka procureur Charles White joni mi nana ɓe nodda mo excellent
excellent le ministre, excellent. Inna ilaha illallah wa hi bila koro da outi toute la jamme ore mo excellent et doctorat et puis ko di teddi di ore mun ko. Non. Non, ngoma enyebi ngoma jo fetu do kadi. Wo ko ngoma ne a jere kuri. Ora ngoma ne a jere kuri. Bye bye. Wata wo ko Dr. Usmani Kaba. Lagi na do bili de. Lagi no mai da ko doctor. Dr. Usmani Kaba, Dr. Jane. Goodbye.